Oj. No. No nie wiem, że po prostu tam gdzie one jadą, nie czy to że nie pociągu, to nie wymagają czasu. Specjalnie czekałem na Sylwestra, żeby odpalić No dobra, na przykład ty myślisz, że takiego sobotę. No dobra, Kim jest córka mojej mamy brata? Moja mama ma brata i Sana may Christmas tree. Ay, may lights yung Christmas tree. Saan? Snow na naman. Oh my God. Oh my God. Snow na naman. Nag-snow ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Ang lakas ng hangin, oh. Ito yung ayaw ko, eh. The wind it takes it all, leaves us standing small beside the victory. That's our destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it is safe. Love, come here, love. Ignaś. Bardzo proszę, przesada, nie robisz tego. Ang ganda ng ano, oh. Love, oh. Przyjdziecie, wypijecie herbatę i wrócicie. Zdjęcie coś właśnie. Miejsce fajne, to jest taką dolinkę, obłędne do zdjęcia. Ganda. Pa. Ganda nga, oh. Masyalta ka doon. Madulas na talaga. Dito ako sa gilid. Oh. Ano to? Caps, ano? Ano address? Love! Madulas ka pa dyan, eh. Binalot niya na ako ng binalot. Nakaano pa yan, ah. Malamig sa taas. Oh. What?
Ayun daw, may cross. To pray, love. Ano to? Postel niya. Oo, parang simbahan niya. 저쪽은 What? Oo nga. Parang ano, monastery. Station of the Cross, oh. Oo nga, te, oh, parang Station of the Cross. Wait lang, ba? Masyado naman tayo mabilis. Oh. Oo, 1898 daw. Oh, meron pa to, oh. Amen. Amen daw. Ay, oo, te. Oh, yung mga madre. Ayun, oh. Nag-Station of the Cross sila. Panahon nila. Oh. Oh, ito nga yun, oh. Oh. Ay, dulo na pala to, ate. Ito, ano daw to? Alberta. Babay na muna, guys. Oh. Ate daw. Asan si ate? Hindi na siya daw, papasok. Beautiful. Ano kaya yun? Yung bahay na yun. Silipin ko nga. Anuhan ng mga madre. Parang nag-Station of the Cross sila dati. Noong 1898 nakalagay. Hindi na namin translate. Kasi, o nga, Alberta. Ano nga siya? Oh. Ayan siya, guys. Parang ng mga nun. Ate, love, look at this one. Seems like the house of the nun before. Take photo. Also this. Also that one. Yeah. But no one comes inside. Ate, wala. Ay yung parang sanctuary ng mga nun. May walis pa, oh. Okay na, love, tara na. Grabe, para ako ninja. Kaya nga. Taas, ah. Hiking.
Ninja Turtle. Ang bato oh. Aray. Paakyat ng bundok. Hello. Come on, Lol. Come on. Come on, baby. Little eat and What? you eat, big eat, and no money and little and Yeah. oh, Yung pinuntahan ni Jessie with Poland. Oh! Malayo pala ba? Oo. Kita mo lang yung Si Jessie nga kahit na naka-dress pa eh. Ayan, tignan mo. Saan daw ba yun? Doon? Saan te? Doon? Madulas ah. Nag-apply pa lang tayo. 5 years. 5 year. 5 years. Już jest wyprzedaż w LTV EURAGD. Tysiące produktów w promocji. TRC pa nga lang kaya pahirapan na eh. Pawilion AMD Ryzen. Przestać się przejmować. Życie w XXI. Mayayaman ang mga tao dito te. 9 zł. Tinan mo na lang. Tylko do środy. I tylko w sklepach stacjonarnych 2 raty gratis. Dla kredytu od 4000 zł. 30 raty 0%. RRSO 0%. Oh my God, cold. Dami pa rin tao guys. Kahit malamig. Love, be careful of that. Hello? my nonna, my baby.